बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास की इंग्लिश के छठे लेसन दी वैल्यू ऑफ टाइम की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 6 है। अहम अल्फाज हैं लेट मी शो, मैं दिखाऊं, आओ मैं दिखाऊं। पैराग्राफ नंबर 6 शुरू होता है लेट मी शो यू समथिंग। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद अ स्माइल। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। उसके दादा ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो जवाब किस चीज़ का दे रहे थे कि वो जो परेशान था, उसने सवाल पूछा नहीं था लेकिन वो पजल्ड था, उसके माथे पे बाल आए हुए थे। तो वो एक सवाल था जो लफ्ज़ों से नहीं पूछा गया, लेकिन दादा जान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। उसके दादा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुरा कर जवाब दिया। अहम अल्फाज हैं एम्प्टीड, खाली कर दिया। मेथडिकली, मेथड कहते हैं तरीके को, मेथडिकली तरीके के मुताबिक। प्लेस्ड, रखे। He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. उन्होंने, ये दादा जान के लिए है ही, उन्होंने मर्तबान खाली कर दिया और तरीके के मुताबिक, तरीके के साथ पहले बड़े पत्थर अंदर रखे। और तरीके के मुताबिक पहले बड़े पत्थर अंदर रखे। अहम अल्फाज हैं लेटर, बाद में, एडिड, शामिल किया, डाला, पेबल्स, कंकर, फिट, भर दिया, स्पेसिस, जगह, बिटवीन, दरमियान। लेटर ही एडेड द पेबल्स विच फिट इन द स्पेसिस बिटवीन द रॉक्स। बाद में उन्होंने, दादा जान ने, बाद में उन्होंने कंकरियां शामिल की, कंकरियां डाली या कंकर डाले, जिन्होंने पत्थरों के दरमियान जगहों को भर दिया। ये तो तर्जुमा हो गया। अब बात दोबारा एआई या जीपीटी जनरेटेड के ऊपर आ जाते हैं कि ये लेसन जीपीटी से लिखा है और सिलेक्ट करने वालों ने इसका जो प्रोबेबल तरीका का क्या किया, उन्होंने यहाँ से ये एक वेबसाइट का लिंक है, या अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो ये आपको मिल जाएगी। ये कहानी एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अपनी स्पीचेस में सुनाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि टाइम मैनेज करना चाहिए। इसकी एज लेसन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेसन बड़ा अच्छा है, लेकिन लिखा कैसे गया है और ये बच्चों को समझने में कितनी अंडरस्टैंडिंग वगैरह देगा, उसका प्रॉब्लम है। लिखा कैसे गया है, टेक्स्ट का एक स्टैंडर्ड होता है कि कैसा लिखा जाना चाहिए। जैसे अमेरिका और बरतानिया, ये दो बड़े स्टैंडर्ड हैं इंग्लिश के, और पाकिस्तानी इंग्लिश, जो पाकिस्तान में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश को स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से और अमेरिका में इंग्लिश लिखी जाने की वजह से इंग्लिश जो है, अमेरिकन इंग्लिश भी एक बड़ा वर्जन है। तो हमें पहले क्लियरली ये सिलेक्ट करना होगा कि हम अमेरिकन लिखना चाहेंगे या ब्रिटिश लिखना चाहेंगे। अब यहाँ पे ये वर्ब है, एक्चुअल वर्ब फिट है, और मैंने इसको फिटेड लिखा है यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि अमेरिकन होगा तो फिटेड लिखना है। तीनों फॉर्म्स जो हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म्स फिट हैं अमेरिकन के अंदर। और ब्रिटिश इंग्लिश में पहली फिट है, दूसरी फिटेड है और तीसरी फिटेड है। और आगे जाके यही लफ्ज़ दोबारा आया है और इसको उन्होंने फिटेड लिखा हुआ है, यानी आगे जाके इसको ब्रिटिश कर दिया। वो पता नहीं है इंडिविजुअल एडिटिंग की है या कुछ और इस तरह का, लेकिन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अमेरिकन करनी है वो करें,
اعتراض نہیں ہے، برٹش کرنی ہے تب بھی کلیئر تو ہوں. ایک جگہ پہ فٹ لکھا دوسری پہ فٹڈ لکھ دیا، تو یہ انکنسسٹنسی بنتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جی پی ٹی جو ہے وہ گرامر کی مسٹیکس لازمی کہیں نہ کہیں کر جاتا ہے. تو وہ میں جو بھی گرامر کی اس کی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاتا رہتا ہوں. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بٹوین دی راکس یا امنگ دی راکس، تو رول یہ ہے کہ جب دو چیزیں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں، اگر یہ پتھر صرف دو ہوتے تو بٹوین لکھتے، اب اور اگر پلورل ہے اور ان نون نمبر ہے، تعداد کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ امنگ لکھیں گے. تو یہاں پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ پتھروں کا کچھ پتہ نہیں ہے، امنگ آنا چاہیے تھا. انہوں نے بٹوین لکھا ہوا ہے اور یہ جی پی ٹی نے غلط کیا ہوا. اس کو ہمارے ایڈٹ کرنے والوں نے بھی اگنور کر دیا یہ دیکھ کر کے یہ اے آئی نے لکھا ہے یا جی پی ٹی نے لکھا ہے، تو وہ بس ٹھیک ہی ہوگا. سرسری سا پڑھا ہے اور کتاب میں ڈال دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیکسٹ بک یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے کافی زیادہ ہٹ کے ہیں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اب ڈال دیا ہے، اب ہمیں بطور قوم اس کو بھگتنا پڑے گا، یا شاید کتاب کا کوئی اگلا ورژن آئے جس میں ان چیزوں کو کچھ ٹھیک کیا جائے گا. لیسنس اچھے ہوں گے، ساری چیزیں اچھی ہوگی، لکھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اہم الفاظ ہیں فائنلی، آخر پر، آخر کار، پورڈ، ڈالا، انڈیلا. لکوڈ یا لکوڈ طرح کی چیزوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ڈالنا ہو تو اس کے لیے پورڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فلڈ، بھر دیا، یہ اسی فٹڈ کا یا فٹ کا سنونیم ہوگا. گیپس، خالی جگہ. لیفٹ، چھوڑا ہوا. پیبلز، کنکر یا کنکریاں. Finally he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. آخر پر انہوں نے، دادا جان نے ریت ڈالی یا ریت ڈال دی جس نے کنکریوں کی چھوڑی ہوئی خالی جگہوں کو بھر دیا. اہم الفاظ ہیں to somebody's amazement، حیران ہو جانا، حیران رہ جانا. everything، ہر چیز. fitted، رکھی گئی، fitted. perfectly، کمال کے ساتھ. perfect، کامل، کمال کے ساتھ، بالکل ٹھیک طرح. to تاثیر's amazement، everything fitted perfectly. تاثیر حیران رہ گیا، تاثیر حیران رہ گیا کہ ہر چیز کمال کے ساتھ رکھی گئی، کمال کے ساتھ رکھی گئی، بالکل ٹھیک طرح سے رکھی گئی.